بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سے جڑے تمام رشتے بھی اپنی جگہ پر خیر و عافیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ بالخصوص ہمارے ڈیئر اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ وہ اسٹوڈنٹس جو فالو کر رہے ہیں ان کے لیے ہم جو آج کا ٹاپک لے کر آ رہے ہیں وہ ہے ہمارا کانفیڈنس اینڈ انٹیلیجنس۔ سب سے پہلے جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر خود اعتمادی کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ ہاؤ کین وی بلڈ سیلف کانفیڈنس۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ طلباء کی دو اقسام جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ ہمارے تجربے اور مشاہدے میں دو قسم کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ دیکھنے میں آئے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں بٹ دے آر ناٹ کانفیڈنٹ، اور دوسرے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ہیں کہ جو کانفیڈنٹ ہوتے ہیں لیکن دے آر ناٹ انٹیلیجنٹ۔ ویئر از دا پرابلم؟ آج ہم اس کنڈیشن پہ، اس سچویشن پہ غور کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہمارے ڈیئر اسٹوڈنٹس جو انٹیلیجنٹ تو ہیں لیکن ان میں سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنا سیلف کانفیڈنس جو ہے اس کو کیسے بلڈ کر سکتے ہیں۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج وہ فارمولے، وہ امپورٹنٹ ایلیمنٹس، وہ امپورٹنٹ گائیڈ لائنز، وہ پرنسپلز ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر آپ ایک ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک با اعتماد اور خود اعتماد اسٹوڈنٹس بن سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اس کے لیے جو ہمارا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے، فائنڈ اے رول ماڈل۔ ہمارے وہ اسٹوڈنٹس جو انٹیلیجنٹ تو ہیں لیکن خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہیں، پہلا کام وہ یہ کریں، فائنڈ اے رول ماڈل، کہ اپنی زندگی میں دیکھیں ایسا کوئی رول ماڈل تلاش کریں جو آپ کے لیے ایگزمپلری ہو، جو آپ کے لیے انسپائرنگ ہو، جو اس معاشرے میں ایک کامیاب لائف گزار رہا ہو اور آپ اس سے انسپائرنگ ہو، اور اس کو آپ نے ایز اے رول ماڈل لینا ہے، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کن سٹیپ سے گزر کر، کن مراحل سے گزر کر، کن مشکلات سے گزر کر، کن طریقوں پر عمل پیرا ہو کر وہ ایک کامیاب شخصیت بنا۔ تو سب سے پہلا اصول کون سا ہے؟ فائنڈ اے رول ماڈل۔ دوسرا اصول کون سا ہے کہ جس سے آپ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کر سکتے ہیں؟ وہ یہ ہے، سیٹ اسمال گولز، کہ اپنے سامنے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ بنائیں، اپنے سامنے چھوٹے چھوٹے مقاصد رکھیں، ان کو ترتیب دیں اور پھر ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ وہ کیسے؟ اس طریقے سے آپ مثال کے طور پر آپ ایک ٹاسک لیں اور اپنا تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں کہ میں نے اس کو 1 گھنٹے میں یا 2 گھنٹوں میں میں نے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا ہے، یہ میرا ٹارگٹ ہے، میں اس کو اچیو کرنا ہے۔ اسی طرح ایک دن میں آپ کون سا ٹارگٹ بنا سکتے ہیں، ایک ہفتے میں آپ کیا ٹارگٹ بنا سکتے ہیں۔ تو سیکنڈ ون از ٹو سیٹ اسمال گولز، کہ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ اپنے بنائیں اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرا امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے بلیو ان یور سیلف۔ اٹ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ۔ یہ اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ جو انسان کو آگے بڑھنے کا جذبہ دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے۔ ایسے بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں بٹ دے آر ناٹ کانفیڈنٹ، دے آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو بلیو ان یور سیلف۔ وہ اپنے اوپر یا اپنے اندر یقین کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بلیو ان یور سیلف، اپنے اوپر یقین رکھیں، اپنے اوپر اعتماد رکھیں۔ کیا اعتماد رکھنا ہم نے؟ کہ وی کین ڈو دس، کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ وہ دیکھیں نا، اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ویری سمپل، آپ نہیں کرنا ہے تو کبھی بھی آپ گو مگو کی کیفیت کا شکار مت ہوں۔ دائیں بائیں میں کروں یا نہ کروں، یہ جس کو ہم ان بٹوین والی کیفیت کہتے ہیں،
उसमें ना रहें। टेक योर फर्स्ट स्टेप। और फर्स्ट स्टेप क्या होगा? वो आपके यकीन से वाबस्ता है। सो इसलिए कहा जाता है कि बिलीव इन योर सेल्फ। और जो इससे नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा कि आप कैसे खुद एतमादी हासिल कर सकते हैं, वो ये है कि ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग। आपने अपनी सोच को हमेशा मुस्बत रखना है, कभी भी आपने नेगेटिव नहीं सोचना। आपके जहन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता। अगरचे आपके दोस्त, आपके अज़ीज़-ओ-क़रीब या आपके मोहल्लेदार या आपके कुछ इर्द गिर्द वाले लोग जो हैं वो ये आपको कहते हुए नजर है, नहीं नहीं आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप में ये क्वालिटी नहीं है, उनकी परवाह ना करें। दोनों कानों का इस्तेमाल करें, एक से सुने दूसरे से निकाल दें। और आपको कॉन्फिडेंट होना है कि यू कैन डू दिस, कि आप ये कर सकते हैं। जब मुस्बत सोच आपकी होगी तो यकीनन नेगेटिव सोच जो है वो आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। सिमिलरली जब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है कि हम कैसे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड कर सकते हैं, द नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। कभी भी अपना मुआवजा दूसरों के साथ मत करें, इसलिए कि आप में तो अभी खुद एतमादी उस लेवल पे नहीं है कि जिस लेवल पे होनी चाहिए। जब आप में इस चीज़ की कमी है तो अपने आप को कभी भी दूसरों के साथ मुआवजे में मत रखें, उनके साथ कंपेयर मत रखें कि उसमें तो ये खूबियाँ हैं, मेरे अंदर क्यों नहीं, वो तो इतना कामयाब हो चुका है, मैं क्यों नहीं। इससे क्या होगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो मज़ीद लूज़ होगा, डाउन होगा, और आपके आगे बढ़ने के इम्कान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम पड़ते जाते हैं। सो बिलीव इट, आप ये यकीन रखें कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस के हवाले से, ये है सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मतलब इसका ये है कि आप अपने हल्का असर में, आप अपनी दोस्ती में, आप जो आपसे मिलने जुलने वाले लोग हैं, खाब आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, आपके मोहल्लेदार हैं, ऐसे लोगों से मेल मुलाकात रखें कि जो मुस्बत सोच के हामिल हैं, जो आपको इनकरेज तो कर सकते हैं, आपको डिस्करेज नहीं कर सकते। और अगर ऐसे लोगों से आप रब्ता रखेंगे कि जो खुद नाकाम हैं, जो खुद माशरे में किसी मंजिल पे नहीं पहुंच सके, आप खुद बताइए क्या वो आपकी हौसला अफजाई कर सकते हैं, आपको इनकरेजिंग पॉइंट दे सकते हैं, आपकी अच्छे तरीके से रहनुमाई कर सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। सो ट्राई, आप ये कोशिश करें कि आपके हल्का ऐसे के लोग जितने भी हैं वो मुस्बत सोच वाले हों। सो जब हम इसी गुफ्तगू लेकर आगे चलते हैं कि हमने कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करना है, तो हमारा अगला पॉइंट जो आपके लिए आ रहा है वो ये है, फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। कि जो हाल है, जो आपका ये अभी वक्त चल रहा है, जो आपका प्रेजेंट टाइम है, इसको आपने अपनी नज़र में रखना है। आप माजी के उलझाव में मत जाएं, क्योंकि जितना माजी में जाएंगे उतना आप हाल से पीछे होते जाएंगे। और किसी अक्लमंद ने क्या कहा था कि माजी को याद करना ऐसे है जैसे लकड़ी के बुरादे में से आरी गुजारना है। अब पाउडर में से अगर आप आरी गुजारेंगे, उसको मजीद छोटा करेंगे तो क्या हासिल होगा? ला हासिल। सो हाल में रहें, माजी की फिक्र छोड़ें, जो कुछ हो चुका उसको भूल जाइए और अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना हाल बेहतर कीजिए। So my dear students, our last point to build self-confidence is practice gratitude। क्या मतलब? कि आप ऐसा नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा जंप लगाएंगे, नो, we are to ahead step by step। हमें कदम ब कदम आहिस्ता से बतदरीज आगे बढ़ना है। सो प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, यानी आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करें। जितने आज हमने आपको ये अहम नुकात, ये पॉइंट बताए हैं, आप इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इन पर अमल नहीं किया या कुछ पे अमल कर रहे हैं और कुछ पे नहीं कर रहे हैं, तो आज ही इस पे अमल शुरू कीजिए। और वो वक्त दूर नहीं कि जब आप अपने आप में ऐसी तब्दीली महसूस करेंगे कि जहाँ पर आप सिर्फ
इंटेलिजेंट थे, आज इंटेलिजेंट होने के साथ साथ आप कॉन्फिडेंट भी हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारी ये गुफ्तगू आप लोगों को पसंद आ रही है, और यकीनन पसंद आ रही होगी, क्योंकि हमने इस वक्त जो मौजू शुरू किया हुआ है वो है हमारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स, और उनके हवाले से हमारे इस MDM चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपने कीमती कमेंट्स ज़रूर दें। आपके कमेंट से हमें अंदाज़ा होता है कि हम किस तरह की वीडियोज़ जो है वो आपके लिए शेयर करें, ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो और आप ज़हीन होने के साथ साथ कामयाबी और कामरानी के मरहले में दाखिल हो सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ऐसी खूबसूरत बातों को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।